салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст мошинаҳои дастиву анани намуд новинкаҳош. ҳар рӯз мошинаҳои призинафа навор кунен, мувофиқи талаби шумо духтаро. Ё чандия? ё 1,5 бу арзон мешавад. Ҳамаш 1,5 ёза метрес. 1600 ёш 1800 ана ёш ҳаста мошинаи беҳтарин 2200 бу арзон мешавад. Бу арзон мекунад. Ёш 2000 бу арзон мешавад. 5 сол чӣ дора гарантия дора. То 5 сола бепурсоз мекунем, маҳкум нашид биёран алиш кардам метем шумо. Вазврат надоранд духтаро, дар ҳолати дефект дар ҳолати вай алиш мекунанд. Рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам духтаро, марҳамат метонен бинависен, дастафка ҳам доранд. Ё чанде? Ё 700 сомона бо арзон мешавад. 5 сол ё кафолат доранд, то 5 сола бепурсоз мекунем, бетон алиш мекунем нишон. Ёш чайка. Ёш чайка 132 3 намуд медузад. 1000 сомон бо арзон мешавад. Ёш чайка 142 7 намуд медузад. Столошон катя мона столошон. Ин столошон чайкотона. Столошон бо арзон мешавад. Дастиёр чанди гуфте бурдин? Дастиёр 700 сомон бо арзон мешавад. Ҳамашам ҷоз 700 сомон бо арзон мекунанд. Бо арзон мешавад. Духтаро бо арзон мекунанд. 5 сола то 5 сола маҳкум нашид биёра бо ардиш мекунем мети. Чайкошам ҳамуна. Бо ина дасти дорем ай тараф. باز دستشون دخترها باز هسته نشان میتین نگاه کنین یارم عجیب بود شروع بین این نمودازی اومده گفتی گپو آسان دوزک 100 سامونی دستافکه هم دارن دخترها رقم سادوگر در روی اکران مرحمت خواهشمندو سراغ دخترها بازار کاروان بین 11 12 پشت استانوفکا دخترها نگاه کنین دیجی استانوفکا میشه رو پروی سیم دروازه دخترها نگاه کنین جاشون به حد آسان رقمشون مونده با معلومات پررا اخچان میگیرین یار چندی گفته یارم هم 700 سامون دخترها خوشرومه با ارزان میشود یوش چندی؟ 750 سامون ناو ترک دخترها یو سایوزین اساسی هیچ شانه میشه دخترها چه معنی بعضی هاش هستن که از هر روز ساز میکنن اون خیلی نیستن دخترها ماشیناشون اورجینال رقم سادوگر در اکران موندم کسی جلوی داره مرحمت موافق طلب شما بود دخترها هر روز میپرسن که ماشینا نوار کنین دیدن کچیستوشون دا مگر ندارم گارانتی رو ما میتیم چه می سادوگر دخترها نه چای کوشون باقی سربلند و خونه آباد باشید. ассалому алайкум занҳо ва духтарҳои хонашин ман шуморо ба кор даъват мекунам. бале кор дар компанияи фаберлик. баъзеҳо хиёл мекунанд ки фаберлик танҳо хариду фурӯш аст, лекин дар асл ин тавр нест. 3 сол пеш маро ҳамчунин мегуфтанд ки ин фаберлики ту дурӯғ аст, ту аввал худат пул кор кун, ба мо нишон те, баъдан мо метонем қатъи ту ҳамкорӣ кунем. ва ман дар муддати 4 моҳ директор шудам. 20,000 рубл ойлик мегирифтам ва аллакай ба ҳама нишон дода будам ки компанияи фаберлик ин ҳақиқат аст. ва ҳоло ҳам шуморо даъват мекунам ки ҳоло ҳам вақт аст биёед қатъи мо ҳамкорӣ кунед. обучение, регистратсия ҳамаш бепул.